Tim Larry. Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔw somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan kuma kelen kana balaba sidan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu la dɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ danden an b'aw bɛɛ lajɛlen fo alhamdulilayi rabi alamina aw fɛn o fɛn bɛ ligne na minnu bɛ ka kɛrɛ bila minnu bɛ ka partager minnu bɛ ka commentaire kɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Et bien maintenant comment mais an bɛ supporteru fo Mali supporteru minnu taara basketkɛlaw kunbɛn an b'u fo minnu ye basketkɛlaw defa an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ fo a ka yɛrɛwoloya la ka segin ka basketkɛlaw fo u ka cɛkisɛdenya la ka basketkɛlaw fo a ka musomanw fo ka cɛmanw fo i y'a faamu ka tila ka segin ka na ɲuman fo ka tila ka na ɲuman fo parce que kojugu tɛ bɔ dugu la gansan y'o faamuya wa mais ko ni ko kura kotigi la filɛlikɛla i tɛ se k'a fɔ k'i ɲɛ cira donc basketkɛlaw olu de kun kan ka bɔ ko mun bɛ ka kɛ k'a yira je crois wara bɔra wara ɲimi wara bɔra musow bɔra musow ba bɔra na ɲuman k'i fo k'i barikada i ka interview a ye bɔmu wuli dugu in kɔnɔ ala de b'a dɔn k'i fo na ɲuman ka tila ka segin k'i fo ka tina fo ka Adam Kulibali fo ka basketkɛla bɛɛ lajɛlen fo an musomanw ani cɛmanw k'aw ka entraîneur fo aw basketkɛla minnu bɛ extérieur la n'aw ye basketkɛlaw dɛmɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo mais kuma t'o kan bi basketkɛlaw nana ni mun bɛ se k'u ɲimi o ka t'u ɲimi ni commissaire mun bɛ se k'u dun o ka t'u dun ni avocat mun bɛ se k'u kunu o k'u kunu ni procureur mun bɛ se k'u avaler o k'u avaler u nana foyi tɛ bɔ a la dɔ ka kɛ alhamdulilayi rabil alamina manden cɛ ni manden muso mɔriw ni karamɔgɔw somaw ni donso bi video bɛ kuma jumɛn kan o de ye ne bala hakilina ye mun ye transition ko la ne bala hakilina ye mun ye sanction wulilen ne bala hakilina ye mun ye Mali taabolo ko la Mali ka hɛrɛ bɛ jumɛn de la c'est à dire o ɲɔgɔn musalaka ye quoi Mali ka hɛrɛ tɛ foyi la ka transition ko in bɔ Maliens ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka transition dɛmɛ ka transition accompagner fo ka taa se a ko banni ma Mali ka hɛrɛ b'o de la bon sariya sunba n'a fɔra k'a tɛ se ka yɛlɛma ne m'a dɔn Maliens de ta u ka sariya sunba ye ni Maliens bɛ se ka yɛlɛma u b'a yɛlɛma mais a tɛ se ka yɛlɛma ka da mun de kan parce que n'i ye Malien bɛɛ kori bi ko sariya sunba bɛ yɛlɛma Malien bɛɛ b'i bolo kɔrɔta ko k'a yɛlɛma mais ko Malien bɛɛ tɛ Mali kunkan ko fɔ mɔgɔ damadɔni o de bɛ Maliens kunkan ko fɔ n'a fɔra sisan nɔ ko ka ɲininkali kɛ ko malidenw bɛ mun de fɛ o ɲininkali o bɛ taa mɔgɔ kalannenw de bɛ taa ɲininka ko diplôme batigi ninnu ni ministres ni généraux ni capitaines ni députés ni directeurs olu de ye Mali ye kunfinw nin t'a la koyi u b'olu de ɲininka n'u y'olu ɲininka u bɛ sɔrɔ ka taa ko société civile o société civile o mɔgɔ kelenw dɛ olu de fana kelen don ka association créer association mɔgɔw b'a la u t'a dɔn u b'a la kun min na mɔgɔw bɛ na u t'a dɔn u bɛ na kun min na olu de kelen don ka association ka karamɔgɔ dɔw financer alimami dɔw financer i y'o faamuya wa ka commerçant dɔw financer o commerçant kelen don ka association sigi o association mɔgɔw olu bɛ taa ɲininka olu dalakan tɛ lamɛn olu ka ɲɛmɔgɔw bɛ na k'olu kunkan ko fɔ e m'a ye députéw de bɛ na ka na mɔgɔw fa n'u ba n'aw ka dugu kunkan ko fɔ k'a sɔrɔ hali aw tɛ député yelen dɔn depuis a yɛrɛ wolola aw n'a ma ɲɔgɔn ye hali élection député ye mɔgɔw votera député ye ka député to Bamakɔ k'a kɛ député u ka dugu la k'a sɔrɔ hali u t'a dɔn
o député be n'u sigi k'u b'i fa n'i ba kunkan ko kuma fɔ k'e yɛrɛ to balo la e yɛrɛ dalakan ma lamɛn u bɛ t'e kunkan ko fɔ k'i fa kunkan ko fɔ k'i ba kunkan ko fɔ k'i muso kunkan ko fɔ k'i dɔgɔnin kunkan ko fɔ k'aw ka du kunkan ko fɔ députéw i y'a fɔ n'u ye nkalon tigɛ o kɔrɔ i fa ni ba ni i y'a fɔ commune bɛɛ y'a tigɛ u bɛna commune bɛɛ kunkan ko fɔ k'a sɔrɔ hali aw t'u dɔn nin bɛɛ ye tubabuw ka jate de sinon dugutigi fa wulila dugutigi jumɛn na n'i bɛ t'i jɔ ko e ka dugulamɔgɔw ko ta k'a sɔrɔ i ma cɛkɔrɔba tɔw ɲininka mais dugutigiw ye jɔn ye u ma dugutigiya maire u ma dugutigiya minɛ k'o di maire ma wa maire ma kɛ dugutigiya aw b'u sigi u b'aw fa ka terrain feere k'aw ba ka terrain feere fa bɛ dugutigi jumɛn na k'a bɛ se ka taa dugu kɔnɔ ka dugukɔnɔmɔgɔ dɔ ka foro feere fa wulila dugutigi la mais u ye dugutigiya bɔ yen ka na ni tubabuw ka dugutigi o ye maire ye y'a fɔ donc dugudenni olu bɛɛ ye dugutigiw de ye olu fana bɛ dugu min na o duguba o dugutigi bɛ yen i y'a faamu o tɛ se ka foyi fɔ n'a ma dugudenninw ɲininka donc maires u ye maires kɛ dugutigiw ye ka députés k'olu kɛ duguba dugutigiw ye dugutigiw yɛrɛ bɛ yen tɔgɔ de bɛ dugutigiya la dugutigi yɛrɛ ka so bɛ feere dugu min na an y'o bɛɛ ye bilakoro bɛ woro a fara 3 kɔnɔ ka taa a bɛ taa kɛ maire ye parce que politicien don i y'a faamu wa a bɛ taa k'aw ka dugu maire a bɛ na ka dugu bɛɛ feere depuis a fa ma wolo cɛkɔrɔbaw ka foro a b'a bɛɛ feere ka taa ba kɔnɔna feere ka kɔ kɔnɔna feere papaga tɛ bɔ a la ko parce que ko maire don maire a bɛ kɛ bilakorodenya ye dugutigi jumɛn bɛ se k'o kɛ nin bɛɛ ye tubabu fangaw de ninnu bɛɛ ye pour que ka se k'an mara donc tubabuw ka dugu bɛ mara cogo min f'an k'an ta mara ten n'an y'o don an ka sariya la diyagoya de an b'a bato wa o sariya mun ni jamana bɛ ka mara n'o ye aw jɔnni fa ɲininkara sariya in na aw jɔnni ba ɲininkara sariya in na an si fa ma ɲininka an ba ma ɲininka jɔnniw nana ni sariya in ye tubabuw bi ye tubabuw ta donc f'an ka kan yɛrɛ de donc ko hakilina ye mun ye ne bala b'a fɔ transition bɛɛ bɛ fo ka malidenw yɛrɛ fo ka mɔgɔ kalannenw depuis Ala ye da Mali kɔnɔ mɔgɔ kalannen bɛɛ ka jɛ ka fo o kɛra nin ye koyi u jɛra n'a ye parce que olu de ka sara bɛ bɔ gouvernement embarqué olu de b'a dɔn mais u jɛra n'a ye donc an bɛ Mali bɛɛ fo n bɛna mun de fɔ n ka hakilina ye mun ye transition ɲɛcogo la Mali bɛ yɔrɔ min na bi na parce que sɔrɔsigɛ sen talen o tɛ sɔrɔsigɛ binnen polisigɛ yɛrɛ binnen o t'i selen polisigɛ la gendarmekɛ t'i faga ni m'i sigi a kɔnɔ donc n'i ye nin ta k'a lajɛ i bɛ mun de ye i bɛ ko kelen ye fɔlɔ o ye ko jumɛn ye alhamdulilahi rabbil alamin ministre des affaires étrangères Diop ye baara kɛ Modibo ye baara kɛ Choguel ka gouvernement bɛɛ ye baara kɛ mais ni ko sera yɔrɔ dɔ la ni bolo fununa a bɛ da bolotigi de kɔrɔ i y'o faamuya wa gɔnjigiba kɔrɔ o bɛ tiga wɔrɔ cogo dɔn n'i ye ne bala yɛrɛ ɲininka an filɛ wagati min na sisan ko kan ka d'a tigi ma ka mande tigiya di jataw ma ka nɛgɛ bilennen jɔ numuw na i y'o faamuya wa ka golo c'est à dire ka goloba ta k'a di garankɛw ma ka kuma tigiya di jeliw ma a y'a faamu ka tanuni tigiya di funɛw ma ka geserew wele fɔli duman na ka mabɔw wele juru duman na i y'o faamuya donc ko in sera o yɔrɔ de la bɛɛ ka k'i fa ye ni dununkɔrɔnin ko kukuruku n'a bolila ka bɔ fɔlɔwo fɛ a fa bɛ deli ka bɔ fɔlɔwo fɛ sɔgɔmada fɛ ni jetura ko buu wɛrɛ kɔnɔ ni jetura wɛrɛ y'a laminɛ n'a ye wɛrɛ fara ou bien ka wɛrɛ pan ka bɔ a fa bɛ deli k'o kɛ an sera yɔrɔ min na bɛɛ ka k'i fa ye ko in bɛ yɔrɔ min na bi na denmisɛnnin wulu a sen ka di mɛ a tɛ kungo dɔn n bɛ nin kuma fɔ jɔn ye o de ye Asimu Goyita a n'a ka kolonɛliw ani olu n bɛna n ka soma tubabu an ka bamanan walijuya n bɛna ladili dɔ fɔ bi an filɛ yɔrɔ min na sisan la ilaha illallah mɔgɔ bɛ cɛ dɔ bi mɛ a ka duguma terekeli tɛ kuda tubabuw ma ɲi français ma ɲi bakura den buguruseli muso tafe siribali denw don u baw bɛ jipuw de don tafe siribali den muso tafe siribali denw don u ka janfa kun bɛɛ man di an ye nin tɔgɔ sɔrɔ an y'a jamu sɔrɔ tubabu finmanw o ye CEDEAO ye an ye tɔgɔ sɔrɔ an ye jamu sɔrɔ mais mɔgɔ i bɛ cɛ dɔ bi a ka duguma terekeli tɛ ku i la wallahi i y'o faamuya wa
hey ni be Asimu falideni sa mandi ni be falideni sa iba na ba de sa parce que falideni kele mine mandi Asimu ko inflerom na a selen no sa nyangara foli de ma ne bala ni be ne ka ladili kame I defambaga général ni ba ka ladili kame fanga me yorom na san I bi ka silence muna ibe tola mais ibe fanga beta ka bemo ka to choquel bolo parce que de 1 depuis ni ko indamne la choquel nana ke premier ministre kana bla bila choquel clé ame Asimu Janfa choquel clé ama toko fo kodola choquel clé ama pan ekuna choquel clé ama yere bla enye choquel clé maintenant choquel toko tiena enofe choquel a ka vie sacrifié enofe choquel a ka carrière politique dou ya fon choula enofe au colonel Tcheduru au dimisanuni wa klala ka yira ka au dimisanuni donc choquel tra Nations Unies na kata kuma mi fo atese ka segin kofe on demebaga o yirishu choquel yirishu ka danaya boka yolu de ka kalanke yo fama ni barka ni takumba ni G5 Sahel ni vote ni élection ni chronogramme ni ya fama wa embarco ni bebe yirishi ko de nofe ni bebe choquel de nofe donc ne bolo 600 ya fama wa adam ni la wakati mna ni choquel kume toka kuma kacha ni choquel kume bo kacha ni choquel kume voyager kacha ni choquel kume conférence ke kacha ni choquel kume ya fama wa moko wire soa kacha o ka to choquel bulu fanga yi aya bemo au ka to place la au ka silence la ka choquel blanye fe yo fama wa ne bala yi munyo yodi naw ya ketan naw ya gruko billahi ni choquel bora ne ma cheye mum se ka ukumbe alhamdulillah rabbil alamin ya fama wa jopu kain me asira yoro munasa jopu dan jopu ya dai jopu be fo ka barkada ya fama ka fa fo ka ba fo ka kabila be fo mais aye fanga kalfa choquel la aye fanga di choquel ma aye choquel blaton nyefe ma fo ministre tonu mayne u bekain mais ay bara fanga ba di choquel ma akwa ni tubabu to nyogona kalaje akwa ni CEDEAO to nyogona kalaje akwa ni ya fama wa janfanchu ni kalabanchu ni tetekule do ni Tanzanie tatranta ni aya ni u to nyogona aw bina yabe na mukula mais nous ya nege interge Asimu Goita demisani différence be demsani mo koroba che Asimu Goita mino finyana demsani be shimuna abo shido chokoroba shi demsani to do parce que amasoma chokoroba demsani be shimuna chokoroba kumbo shila be demsani ado chokoroba be chokoroba shila abodo Asimu Goita mo be pan chokoroba bokuna mais mogo te pan chokoroba kumakan kuna chokoroba kumakan suruku bodi na be koro abeje Asimu Goita ni ye nyebere ka batige wallahi abe mina sogoleno ne chala suno ni nyebere kle abla jika jego ba bla lahara nyebere ka batige billahi abe mina sogoleno ne chala bon Putin fleni abe shimuna Putin ga korona simiko Chinois ka Putin ka kroni choquel Chinois ka président ka kroni choquel ibado billahi africain beka do ka ala ka Macron mais France président la parce que France de pala olu da olu fana ka ibeka de Macron ala ka lara sosma boy billahi France président France fana ka ibeka de Macron ala ka me ala ambe bubulo ka l'étoile wallahi ibeka to France o Macron français ou fana ka yibeka o macaroni billahi ambe boy o bulo kanitu donc kama ni mu fiena asira yorom na san ubina na ni sharia o sharia a sharia mu ya sebe choquel bado a votera dom na choquel bado mu ya kuma fo choquel bado umana na ni tuabu ka loi mu ya sebe choquel yo ka livre kala
u mana na ni ONU loi a sɛbɛnna don min na Choguel mun y'a sɛbɛn minnu y'u sigi Choguel olu ka livre kalan u mana na ni farafina ko ye mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a droit sɛbɛn ka loi sɛbɛn a sɛbɛnna don min na wagati mun na i y'a faamu minute mun na seconde mun na Choguel b'a f'u ye donc o de y'o ye quoi i y'a faamu mɛn da ye mɛn tigila ye da jeliman o tɛ galon tigɛ koyi i y'o faamuya mɔgɔ da jeliman tɛ galon tigɛ o kunatɔ fɛ teriya ja n'a ye bagi tɔmɔ a ka d'i ma mais ni kunatɔ min ko k'a b'a ka bagi don a sen na i b'o nɔfɛ yala dabila karisa ta ka bɔ n kɔrɔ i da kasa bɛ ka bɔ o ye tiɲɛ mais bɔ n kɔrɔ i ɲɛ kasa bɛ ka bɔ n'i ma bɔ o tigi kɔrɔ o b'i dun parce que o ye subaga de ye n'i y'a mɛn subaga garijɛgɛ ka di a bɛ dugu min na jama ka ca ye sinon n'i y'a bila kungo kɔnɔ n'a tɛ yiriw dɔn a kɔni tɛna ala dun dɛ donc n bɛ ka mun f'i ɲɛna a ye jamana in a ye to aw pilasiw la minisiriw ka baara kɛ mais aw ka baara fanba di Choguel ma aw ka jɔyɔrɔba di Choguel ma c'est à dire Mali ka kumaw la Mali ka papiyew la Mali ni ka rencontre la aw ka fanba di Choguel ma parce que kuma min na Choguel bɛ na ni bi tɛ kelen ye u tɛ kelen ye ka da mun kan an ɲɛ b'a la kuma caman ba bɛ olu tɛ mɛn Choguel da bilen yɔrɔba caman bɛ Choguel tɛ ye yen nɔ bilen i y'o fɔ donc u bɛ ka taa mɔgɔw de ɲininka mɔgɔ minnu n'u bɛ olu ni dɔnni cɛ n'o ye politiki dɔnni ye i y'o faamuya wa hey yanni i ka daga kala ɲininkali kɛ kini na i bɛ ɲininkali kɛ sɛnɛ na n'i y'a mɛn tasuma bɛ ji kalaya fɛn dɔ de b'u cɛ sinon n'i ye barama wo sɔgɔ u tɛ filan ye ni kɛlɛ ma bɔ cɛfarin bɛ caya ko ni an kun taara ne tun b'a kɛ tan ne tun b'a kɛ tan ye Assimi Goïta mɔgɔ binnen da lankolon tɛ n'a ma fɔ a sen tɛrɛntɛrɛ a b'a fɔ a sen ŋanakira ou bien a glissera ma denmisɛnnin kan lamɛn ma denmisɛnnin kan lamɛn ni denmisɛnnin tɛ cɛkɔrɔba min bolo Assimi Goïta o bɛ don sɛ kulukulu kɔnɔ koyi cɛkɔrɔba bugɔ ko fila dogodogonin na o y'a yɛrɛ nɔ ye dɛ tiɲɛ tɛ wallahi hali n'an ma kala bɔrɛ falen an b'o dɔn i cogo dɔn Mali politiciens et kan'u lamɛn Mali politiciens na politiciens non kan'u lamɛn mɔgɔw bɛ de fɛ ni Mali seginna kɔfɛ tuguni Assimi Goïta mɔgɔw y'u se kɛ bilahi talahi a tɔ bɛɛ b'aw yɛrɛ de bolo sisan an kɔni b'aw kɔ sinon an y'an se kɛ dɛ digi da in dɛnɛ yɛrɛ bilinba bɔ don ni basa ni yanga mabɔ o de t'a bolo n'a ma ɲɛ frontières yɛlɛnna n'a ma ɲɛ 6 mois an y'a kɛ sisan an b'a continuer de ne kɔni bɛ mun fɔ aw ye dɛ aw kana segin aw kɔ dɛ i y'o faamuya wa kɛlɛ kurasa ani kuraju tigɛ de ye tubabuw ka kɛlɛ ye i bɛ bi ta ba u bɛ dɔ wɛrɛ tigɛ bilahi sinaya jalen ɲɔgɔn nɛgɛ keninge dɛgɛ de don a ɲɛ jɛlen don pali 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 mais a man di Assimi Goïta faso tɛ feere dɛ faso bɛ tɔnɔmada mais faso tɛ feere parce que faso ko Assimi Goïta faso jɔ ka gɛlɛn dɛ keninge dɛgɛ tɛ a ɲɛ jɛlen don pali pali mais a man di ni an ka kɛ fanga to cɛkɔrɔba bolo cɛkɔrɔba to a place na i n'a fɔ i y'a ta wagati min na kuma di cɛkɔrɔba ma danaya da cɛkɔrɔba kan malidenw ka jɛ u ka danaya da cɛkɔrɔba kan a ye politiki kɛ ka ban a bɛ politiki dɔn a kalan b'a la a dɔnniya b'a la a faso kanu b'a la wa cɛkɔrɔba m'i kɔbila n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye kɔrɔbɔrɔden fama kɔrɔbɔrɔden fama Assimi Goïta cɛkɔrɔba lamɛn Choguel cɛ jalani cɛ kumaba bugɔ Choguel lamɛn cɛ jalani cɛ jamanjan bin Choguel lamɛn cɛ jalani cɛ baraba bin Choguel lamɛn cɛ jalani cɛ belebeleba bin Choguel lamɛn danaya da kan Choguel tɛ mun tɛ Choguel ye n'a ye ko dɔ kɛ n'a ma ɲɛ ne balaba b'a fɔ mais an bɛ yɔrɔ min na bi na ne bala ka yeta la fanga a ye fanga don Choguel la halisa a ye danaya da Choguel kan halisa a ye Choguel jɔ an n'aw juguw cɛ halisa a ye bɛɛ faamuya wa a ye Choguel jɛ an n'aw juguw cɛ an filɛ nin jama o jama na bilahi talahi minnu kulokulola ko irisiw kana na u tɛ fagu mago ɲaɲo u tɛ kɛlɛ kɛ ni irisiw tɛ an kun tɛ se diɲɛ fara lahara kan o irisiw ka danaya mɔgɔ mun ye kalan k'u fɛ o don n'i ye Choguel changer i bɛ na ni jamana wɛrɛ de ka premier ministre ye
n'a sɔrɔ n'i nana n'a ye mun ye faransi kalan kɛ i nana ni faransi ka danaya mɔgɔ de n'i ye Choguel to yen i ye irisiw ka danaya mɔgɔ de to yen n'i ye arabu ka mɛnna dɔ ta i kɛlen ka arabu ka danaya de san donc an ka Choguel to yen mais aw de ka jɔyɔrɔ di Choguel ma aw ka confiance da Choguel kan aw ka Choguel jama aw ka kafa aw ka yada Assimi Goïta colonel cɛ 5 sinon la ilaha illallah wallahi sɔrɔsikɛ binnen tɛ kɛlɛ bannen Assimi Goïta i kɔni b'o dɔn sɔrɔsikɛ sen tali o t'i kɛlen ka sɔrɔsikɛ bi sɔrɔsikɛ binnen yɛrɛ o t'i selen sɔrɔsi la billahi sɔrɔsikɛ yɛrɛ t'i faga n'i sigilen t'a kɔnɔ i b'a dɔn pɛrɛ donc an bɛ yɔrɔ min na bi na an ka fanga to Choguel bolo n'i ye nin video dira i ka cɛkɔrɔba la n'a y'a lamɛn i b'a ci a ma i b'a fɔ ko i b'a fɔ i fa ɲɛna k'a ka nin video in lamɛn ko sɔgɔma k'a ka jaabi d'i ma Assimi Goïta i fa fila minnu bɛ kan kɔnɔna na i b'a d'u ma colonel cɛ 5 i b'a di tɔw faw ma i b'a di aw fa filaw ma k'u k'a lamɛn i y'a faamuya k'u ye mun faamuya video la u b'a fɔ aw ɲɛna ko billahi ko wulibali de don ne de ye kunfin subaga ye billahi cɛ fitinin ne de ye soma tubabu ye bamanan walijo kunfin subaga ne de ye kunfin subaga ye wallahi fantankɛ ni mɔgɔba e ma ye ka bon ne yɛrɛ ka bon yɛrɛ bolo i b'a dɔn i ka téléphone numéro hali n'a bilala Facebook kan i b'a dɔn ne t'i wele parce que ne ta ye Maliko i b'o dɔn pɛrɛ alhamdulilahi rabbil alamina mais n bɛ mun f'i ɲɛna n dɔgɔ cɛkɔrɔbaw ka ɲi ɲɛfɛ surtout Choguel ko bɛ ka dɔgɔya dɔɔni Choguel ka kuma bɛ ka dɔgɔya dɔɔni Choguel ka présence bɛ ka dɔgɔya dɔɔni Choguel ka impliqueli fanga la a bɛ ka dɔgɔya dɔɔni hali n'anw m'o f'i ɲɛna an bɛ ka se k'o ye parce que foyi tɛ n'an diya ka tɛmɛ kɔkɔ kan kɔkɔ ɲininka na bɛ diya foronto ɲininka da bɛ kalaya Assimi Goïta cɛ ɲɛkisɛ ka di mais a tobilen ko de dɛ Assimi Goïta adamaden cɛ juguyara cogo cogo i ɲɛ fila tɛ ɲɔgɔn ye dɛ gɔn cɛ ka jugu mais a naji ka di billahi gɔn ka cɛ juguya ta naji la Assimi Goïta ɲɛ bɛ nin politique mɔgɔ ninnu na ninnu bɛɛ bɛ i ko muso de billahi yiri jamanjan n'i y'a sanfɛ bulu kɛ wari ye musow b'u furu siri gɔn ma i b'o dɔn pɛrɛ yiri jamanjan n'i y'a sanfɛ bulu kɛ wari ye musow b'u billahi bogotigininw bɛ gɔn ka fiançage accepter parce que u b'a fɔ gɔn min yɛlɛ sanfɛ o bɛ se ka na ni wari caman ye i b'a dɔn pɛrɛ i ɲɛ bɛ nin politicien ninnu na i yɛrɛ b'u dɔn pɛrɛ ne bala ka kuma lamɛn Choguel o ye a nana transition in kɔnɔ a tɛ se ka kɛ c'est-à-dire a tɛ se ka kɛ candidat ye bilen donc Choguel n'a ye baara ɲuman kɛ o de ka di Choguel ye Choguel y'a si kɛ politique la a ma place sɔrɔ ka kuma donc alhamdulilayi ni ala nana ka na a ka tile bɔ ka sababuya kɛ a ka tiɲɛ o tiɲɛ an b'o de ta n'i ye san 10 kɛ ala deli la n'i ye jinɛ ye don min na bilahi n'a dɔn i ka ala deli ɲɛna Assimi Goïta wallahi n kalela ala la bigi ka bɔ i den o ka wusa jinɛ ka bɔ i den bilahi maa ɲuman ye ka wusa jinɛ ye n'i ye maa ɲuman i bɛ dumuni kɛ k'i fa i muso bɛ fa i den bɛ fa n'i ye jinɛ ye bilahi n'i ma sugunɛ kɛ i bɛ b'o kɛ maa ɲuman ye de ka wusa ni ala ni jinɛ ye Assimi Goïta a ye Choguel to ɲɛfɛ bigi ni ka ye bigi ju ka dɔgɔ mɛ a bɛ du balo dɛ donc nin ne tun ye n ka ladilikan ye k'a fɔ transition ko in na san 2 in kɔnɔ politiki ko in na Mali yɛrɛ kɔnɔna politiki ko la o politicien tɛ mun bɛ se ka Choguel lajɔ farafinna CEDEAO la o politicien tɛ mun bɛ se ka Choguel lajɔ Nations Unies kɔnɔ o cɛ tɛ mun bɛ se ka Choguel lajɔ anw bɛ mun wɛrɛ de nɔfɛ ni basa danna jeni ma a ma mɔ wa anw bɛ mun wɛrɛ de nɔfɛ an bɛ mun nɔfɛ ni ko muso ka taa sinamuso feere n'a ma san a b'a don juru la dɛ ni aw ko k'aw bɛ Mali politiciens lamɛn Choguel kan est-ce que aw ni Choguel bɛ ɲa la n'aw ko ko aw bɛ politiciens dalakan lamɛn ka taa Choguel juger n'o ye n'i y'o kɛ Choguel bɛ bɔ a place la yan ni sini sɔgɔma cɛ mais o politiciens kelenw bɛɛ bɛ maloya ka bɔ k'u jɔ Choguel ɲɛkɔrɔ parce que u yɛrɛ b'a dɔn manja min b'a la darawa min b'a la malidenw b'a fɛ n'u ye o politiciens kelenw u bɛɛ tun bɛ bɔ a fanga la donc ala kana mɔgɔ jugu k'i seere sinon o kaso kelen i bɛ t'o la ala kan'i jugu k'i seere tribunal la billahi talahi i bɛ ne minɛ k'e bɛ jinɛtigiw kɛ ne seere n bɛ t'o kaso la kɛ
y'a fama donc ala kana mɔgɔ jugu k'i seri y'a fam mɔgɔ tɛ taa politiciens dalakan kɔni mɔgɔ tɛ sokɛli min'u ma parce que a y'u bɛɛ balabala a y'u bɛɛ sisi a y'a da u bɛɛ kɔ la tiɲɛ tɛ ya donc alhamdulilahi rabbil alamina politiciens ninnu e yɛrɛ b'u kalama u bɛ i ko cɛbakɔrɔ bɔntɔ n'i ma hu fɔ i ma ha fɔ i ma si fɔ i b'i ɲɛ sigi ɲɔgɔn kan so i b'i lasama i b'i sɔngɔni kuturuba kuru i kɔni tɛ bɔ n'i to cogo la o ayi diɲɛ kɔnɔ o kɛlen one love à vous tous kana balaba a dankisɛ dande bon nin kun ye fɔlɔ ye dɔ fana an bɛ nin tigɛ an bɛ na sisan bi an bɛ nin tigɛ donc 15 an bɛ na ne de ye Bala ye 13 14 de bɛ 24 dan den ale ma ɲinɛ Asimu ka kuma lamɛn aw yɛrɛ ka intérêt tɛ foyi la fo nin ko in bɛɛ ka passer ka ɲɛ aw b'a dɔn pere aw ka intérêt b'o de la wallahi billahi talahi n kalela aw ka hɛrɛ b'o wallahi a bɛɛ ka ban ɲɛma élection ka kɛ aw ka hɛrɛ b'o la aw ka tila ka ɲɔgɔn ye aw cɛ duuru y'a faamuya wa aw ka ni mun kɔni y'aw ja an kɔni b'aw kɔ tiɲɛ tɛ Asimu Goyita mɔgɔ b'i kɔfilɛ fɛn mun na o cɛ ka ɲi ɲɛfɛ kɔmunu da ye kamakun ye n'i tɛmɛ n'o kan i b'i kɔfilɛ dɛ billahi kɔmunu da ye kamakun ye Merci beaucoup. Moi, minute, c'est 30, c'est bon. Je vais sans rester en ligne. One love à vous tous. Kana balaba. Danki c'est danki.